الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله
أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد استووا اعتدلوا Soft diluruskan dan dirapatkan, diisi yang masih kosong. Allahu Akbar.
الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله الذي جعل أعيادا لعباده ومواسم الطاعات وفتح لهم فيها أبواب الرحمات. أحمده سبحانه وأشكره على جزيل العطاء وعظيم الهبات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الحج من أعظم شعائر الإسلام وأجل القربات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من لبى وكبر وطاف بالبيت ونحر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر walillahil hamd. Hari ini kita berhari raya, berbahagia, bergembira dengan penuh rasa syukur kepada Allah, mengagungkan Allah atas nikmat hidayah, mengingatnya atas nikmat binatang ternak. Dan hari ini kaum muslimin, orang-orang yang bertauhid, akan menampakkan syiar di antara syiar-syiar tauhid, menyembelih hewan korban sebagai bentuk pengesaan, pentauhidan, ketundukan dan pendekatan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan korban supaya mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Oleh karena itu, berserah dirilah kalian kepadanya dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk. Dan pada hari-hari ini juga, jutaan kaum muslimin, para jamaah haji dari berbagai penjuru dunia, ada di Baitullah Al-Haram. Mereka datang dengan bahasa yang bermacam-macam, dari berbagai bangsa, dengan keadaan yang berbeda-beda. Namun hati mereka disatukan oleh niat yang satu, memenuhi panggilan Allah yang telah menciptakan mereka semuanya. Betapa banyak di antara mereka yang telah mengumpulkan biaya sedikit demi sedikit, bertahun-tahun, menabung, menyisihkan pendapatan, menahan berbagai keinginan dunia demi satu harapan yang besar, bersimpuh di Arafah di hadapan Allah yang telah memberikan rezeki kepada mereka. Mereka meninggalkan rumah mereka yang nyaman, negeri mereka yang aman, dunia yang mereka cintai, keluarga yang mereka senangi, mengenakan pakaian yang sederhana, rela untuk antri dalam berbagai keadaan, menempuh perjalanan yang jauh, yang melelahkan, demi untuk berdiri di hadapan rumah Allah, untuk menumpahkan kerinduan kepada Allah yang telah terpendam lama di dalam hati mereka. Kerinduan untuk melihat rumahnya dengan mata kepala mereka sendiri, dengan hati yang tunduk, dengan air mata yang berlinang, rindu untuk mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Mereka datang
ingin mengadukan seluruh perkara mereka kepada Allah. Mereka datang membawa dosa-dosa yang ingin mereka tangisi di hadapan Allah. Mereka datang dengan hati yang sudah letih dengan kemaksiatan, dengan hati yang berharap kembali dalam keadaan bersih, seperti hari ketika mereka dilahirkan oleh ibunya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumin waladatuhu ummuh." Barang siapa yang berhaji karena Allah, lalu tidak berkata kotor dan tidak berbuat kefasikan, maka dia akan kembali seperti hari ketika dilahirkan oleh ibunya. Mereka tawaf dengan air mata yang berlinang, sa'i dengan hati yang khusyuk, berdoa dengan penuh harap, memohon ampunan atas kelalaian yang sangat panjang, dan memohon kepada Allah kehidupan yang baru, kehidupan yang penuh dengan kedekatan kepada Allah. Mereka ingin pulang dengan jiwa yang lebih lembut, dengan salat yang lebih baik, dengan tauhid yang lebih kuat, dengan tekad yang lebih besar untuk meninggalkan dosa serta istiqamah di atas ketaatan kepada Allah. Mereka ingin masuk surga. Mereka ingin masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga yang di dalamnya ada berbagai kenikmatan yang kekal abadi, yang akan menghilangkan seluruh kesusahan yang mereka rasakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, banyak tentunya di antara kita yang ingin seperti mereka, menjadi seorang tamu Allah, mendapatkan pahala yang besar, diampuni dosa, dikabulkan doa. Namun tidak semua orang Allah Subhanahu wa taala mudahkan yang demikian. Berhaji merupakan taufik dan pilihan dari Allah. Dialah yang memanggil siapa yang Allah kehendaki, dan dialah yang memudahkan siapa yang Allah kehendaki. Dan bagi antum yang sampai hari ini belum memiliki kesempatan tersebut, maka yang pertama, niatkanlah di dalam hati dengan sungguh-sungguh untuk menunaikan haji apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan. Yang kedua, mintalah kepada Allah dengan doa yang tulus agar dimudahkan menjadi tamu-tamunya. Dan yang ketiga, ambillah sebab-sebab yang memungkinkan, menabung sedikit demi sedikit, memprioritaskan haji di atas berbagai kebutuhan dunia, dan berusaha sesuai dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jika suatu hari nanti Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita menuju tanah haram, maka bersyukurlah kepada Allah atas karunia yang agung tersebut. Namun jika Allah belum menakdirkan yang demikian, maka jangan kita berputus asa, karena keutamaan Allah sangat luas dan rahmatnya tidak terbatas. Betapa banyak pintu-pintu kebaikan yang Allah bukakan bagi hamba-hambanya untuk mendekat kepadanya, untuk diampuni dosanya, untuk dikabulkan doanya, dan untuk dimasukkan ke dalam surga. Ibnu Rajab Al-Hambali memberikan sebuah nasihat yang sangat menyentuh. Beliau mengatakan rahimahullah, "Man fatahu fi hadzal 'amil qiyamu bi 'Arafah, falyakum lillahi bihaqqihi alladhi 'arafah. Wa man 'ajaza 'anil mabiti bi Muzdalifah, falyabit 'azmuhu 'ala ta'atillah. Wa man lam yumakkinhu al-qiyamu bi arja'il khayf, falyakum lillahi bihaqqir raja'i wal khawf. Wa man lam yaqdir 'ala nahri hadihi bi Minan, falyadbah hawahu ha huna
وقد بلغ المنى ومن لم يصل إلى البيت لأنه منه بعيد فليقصد رب البيت فإنه أقرب إلى من دعاه ورجاه من حبل الوريد. Beliau mengatakan, barang siapa yang tahun ini tidak bisa berdiri tegak di Arafah, maka hendaklah dia menegakkan hak Allah yang telah dia tahu. Dan barang siapa yang tidak bisa mabit atau bermalam di Muzdalifah, maka hendaklah dia mabit atau menetapkan tekad untuk taat kepada Allah. Dan barang siapa yang tidak bisa salat di sekitar Masjid Khaif, yaitu masjid yang ada di Mina, maka hendaklah dia menegakkan rasa khauf dan harapnya kepada Allah. Dan barang siapa yang tidak mampu menyembelih hadiu di Mina, maka hendaklah ia menyembelih hawa nafsunya di sini. Dan barang siapa belum sampai ke Baitullah karena jaraknya yang jauh, maka hendaklah dia menuju Rabb yang memiliki Baitullah, karena dia lebih dekat kepada hambanya daripada urat lehernya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang kita lakukan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, dan berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan para jamaah haji untuk menunaikan ibadah hajinya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa kullu 'amin wa antum bi khair. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.